Okay. Sige. Ito punit na siguro yan. May parang sa dulo. Yung parang tatanggalin mo. Yan. Yan. Bobo. Yan. Hindi kasi iPhone eh. Puro lang kasi Android binibili. Yan. Oh, Ganun yun. Ganun wala yan eh. Oh. Wow. Sige. Yamanin talaga. Ano yung laman niya? Tanggalin mo na yung wala nang laman niya. Mas ganda yun. Kulang. iPhone na nga yung cellphone. iPhone pa yung video picture. Tatanggalin to? Yan. Grabe naman. Kung makita ko sa picture, baka signal. O sige, on mo. Diyan. Ito. Diyan. Saan? Ganun. Hindi kasi malum eh. Ito. Android lang kasi binibili. Yan. Ayun, no? Wow. Pagtapos biglang Huawei yung lumabas to, magkawala. Yung pala yun, Biglang balik doon. Nagmamadali pa, natalisod ka eh. nakalimutan Kita yung itsura ko. Kita yung itsura ko. Tagal naman. iPhone. iPhone eh. Yun yung Hello. Hindi mo na makikita yung name. Bonjour. Keep halak. Arabi. Swipe. Tapos, Bengali oh. Kumanasok!